बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। मैं अपने चैनल पर ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ शेयर करता रहता हूँ जिनमें आप जान पाएंगे अपने सेहत के तमाम मसाइल और उनके अल्टरनेटिव मेडिसिन के तहत आसान हल। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। आज का मौजू है होम्योपैथिक मदर टिंचर सीरीज़ और आज की मेडिसिन है चेलेडोनियम मेजस। के फ़ायदे जानते हैं। जिगर की बहुत बड़ी दवाई है, जिगर के बहुत से अमराज में मुफीद है। जी हाँ, ये बिल्कुल हकीकत है। मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस में से चलाया है, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिले मुझे इसमें, खाली एक इसी दवाई को इस्तेमाल करते हुए या कम्बिनेशन के साथ। तो इस दवाई का मेन फोकस जिगर है। जिगर के अमराज जो भी हैं उसमें बदहज़मी भी आ जाएगी। जब आप देखेंगे इंसान जो है एक इंटर रिलेटेड सिस्टम की तहत काम करता है, मतलब हमारे सिस्टम जो है ना आपस में मिलकर काम करते हैं। जैसे मैं मोटरसाइकिल कार का मैं मिसाल दूं कि उनके जो भी सिस्टम है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वगैरह वो सिस्टम होते हैं, तो ठीक इसी तरह इंसान के भी जो सिस्टम है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ये मिलकर सारे काम करते हैं। तो एनीवे, जहाँ तक मेरी अपनी रिसर्च है और जो मेडिकल को मैं समझाऊँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है इंसान की सेहत पे। ज़्यादातर लोग जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ मैदे तक ही महदूद समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ज़बान से लेकर, लेकिन हम टेक्निकली कहेंगे कि आँखों से लेकर, बहरहाल आप यूँ समझें कि ज़बान से लेकर पाखाने वाली जगह तक ये सारा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसमें मैदा, जिगर, आंतें आ जाती हैं और ये सारा एक बाकायदा एक प्रोसेस होता है और बड़ा एक लंबा सारा मौजू है, मेटाबॉलिज्म होता है और व्हाटएवर। तो इस पर अलग से कोई वीडियो बनाएंगे। तो ये दवाई, इसकी मैं तारीफ़ क्या करूँ, ये बहुत बड़ी दवाई है, आप यूँ समझेंगे। मज़ीद जानते हैं इसके बारे में। इस दवा की अफादियत को इस जुमले या इस कंडीशन से आप जान सकते हैं कि ये जिगर के कैंसर तक काम करती है। लेकिन आम आदमी को कैसे पता चले? आम आदमी जिगर का कैंसर हो से, अगर खुदा न खास्ता किसी को भी अगर जिगर का कैंसर है, तो अपने तरफ से तो मैं इसे मशवरा नहीं दूंगा कि आप मेरी ये वीडियो देख के और कैंसर का इलाज करें। तो इस तरह का कोई भी मशवरा मैं नहीं दूंगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे होम्योपैथ से रब्ता करें और उनसे कंसल्ट करके उसकी प्रिस्क्रिप्शन या उसकी सलाह मशवरे से आप आगे जा सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये इतनी बड़ी दवाई है कि कैंसर तक काम करती है। जिगर बढ़ जाता है यानी फैटी लीवर आ जाता है। फैटी लीवर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि फैटी लीवर पे यानी जिगर पे चर्बी आ जाती है। अब ये कहीं पर भी आ सकती है और ब्लॉकेज भी हो सकती है, जैसे कि कुछ वीडियो में पहले मैं बात कर चुका हूँ। तो बहरहाल फैटी लीवर में जहाँ तक मेरा तजर्बा है, अगर आम सेहतमंद आदमी भी अगर अपना अल्ट्रासाउंड करवाए तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है ज़रूर उसका फैटी लीवर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आजकल का हमारा मॉडर्न लाइफ स्टाइल, मुरंगन ग़िज़ाएँ, तली हुई चीज़ें और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, तो ये लीड करती हैं सारी की सारी बीमारियों की तरफ। तो एनीवे, आगे चलते हैं। जिगर और पित्ते की ख़राबी की वजह से यरकान हो जाता है, तो उसके लिए भी अच्छी दवाई है ये। सारा फोकस जिगर पे है, मैदे पे, हाजमे के निज़ाम पे, पर लेकिन सारा का सारा जिगर पे, इस दवाई का फोकस जिगर पर है। पित्ते का दर्द उसके लिए बहुत अच्छी है और पित्ते की पथरी खारिज कर देती है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने एक वीडियो शेयर कर दी थी पित्ते की पथरी का इलाज, उसमें ये दवाई मैंने इस्तेमाल की। 3 या 4 दवाइयाँ इस्तेमाल हुई हैं, क्योंकि माशाल्लाह 94 के लगभग मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इस वक्त तक। तो कुछ याद भी नहीं रहती तो क्या क्या मैंने शेयर कर दिया है आपके साथ। तो एनीवे, बहुत ही अच्छी दवाई है ये। मैदे का ऐसा दर्द जिसे खाने से आर्जी तौर पे राहत मिलती हो, जाने खाना खाने से दर्द में कमी आ जाती हो, जलन में कमी आ जाती हो, तो ये अल्सर की कंडीशन होती है, यानी ये मैदे में अल्सर होता है। ये जो पॉइंट है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मैदे में अल्सर की निशानी है कि खाली पेट दर्द होगा, जलन होगी। जैसे ही मरीज़ कुछ खाएगा तो उसे आर्जी तौर पे राहत मिलती है। एक जो आगे आंतों की जगह पे यानी ड्यूटीनम पर अल्सर होता है, उसे खाना खाने के बाद या खाना खाने के साथ ही दर्द होता है, लेकिन ये
معدے میں السر ہو تو اسے راحت ملتی ہے کھانا کھانے سے، کیونکہ اپنا ہی ایسڈ، معدے کا اپنا ایسڈ جو ہے وہ السر کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ پھر جیسے ہی آدمی کھانا کھاتا ہے تو کچھ وقت کے لیے اس پہ ایک تہ سی بن جاتی ہے، تو وہ ایسڈ ڈائریکٹ زخم کو نہیں لگتا، تو اسی وجہ سے اسے راحت ملتی ہے۔ تو اینی وے اس کے لیے بہت اچھی ہے۔ پیٹ کے گرد تناؤ محسوس ہوگا، جیسے رسی بندھی ہوئی ہو، تناؤ آ جائے گا، سختی آ جائے گی پیٹ پہ بد ہضمی کی وجہ سے، یا اور بھی مسائل ہیں۔ پیشاب کا رنگ زرد ہوگا اور جھاگدار آتا ہوگا۔ پاخانہ لیسدار ہوگا، رنگ بٹیالہ ہوگا، اس کا رنگ جو ہے نا میلا میلا سا ہوگا۔ یہ جگر کی خرابی کی نشانی ہوتی ہے۔ قبض اور اسہال باری باری آتے، یعنی کبھی قبض ہو جائیں گے، کبھی دست آئیں گے، اس طرح یہ چلتا رہے گا۔ ذائقہ کڑوا ہوگا، زبان پر زرد رنگ کی میل کی تہ ہوگی اور دانتوں کے نشان بنتے ہوں گے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے برف کی مانند ٹھنڈے ہوں گے۔ تو یہ کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، مریض جب انتہائی حد تک کمزور ہو جاتا ہے، خون صحیح سے نہیں بنتا تو یہ چیز آ جاتی ہے۔ یہ زیادہ تر جو میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر یہ کنڈیشن سردیوں میں ملتی ہے کہ پیشنٹ اگر پانی میں ہاتھ ڈال دے گا تو وہ جھریاں سی آ جائیں گی ہاتھوں پہ، انگلیوں پہ، تو یہ کنڈیشن زیادہ تر تھوڑا سردیوں کے موسم میں ہوتی ہے۔ ایڑیوں میں ناقابل برداشت درد ہوگا۔ تو یہ موٹی موٹی علامات تھیں۔ اب یہ ایڑیوں میں درد خالی اس علامت پہ یہ دوائی نہیں چلائی جا سکتی، کیونکہ یہ اگر جگر کے مسائل ہیں اور ساتھ میں یہ بھی چیزیں ہیں تو آپ چلا سکتے، لیکن خالی سے ایڑیوں میں درد ہے آپ کو تو آپ یہ چلیڈونیم چلائیں گے تو جہاں تک میں جانتا ہوں تو یہ اس پہ تو کام نہیں کرے گی۔ لیکن جگر کے امراض کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی چیزیں ہیں تو یہ اضافی پوائنٹ دیے جاتے ہیں، یعنی کہ یوں کہیں کہ یہ ایک پوائنٹ ہوتے ہیں، جتنے پوائنٹ ملتے جائیں گے اتنی وہ دوائی آپ کے لیے کلوز ہوتی جائے گی، یعنی ویل سلیکٹڈ ریمیڈی ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ ریلیٹ کرتی ہے جگر کے امراض کے ساتھ۔ ہائی کولیسٹرول کے لیے بہت مفید ہے، یہ میں اپنے طرف سے یہ پوائنٹ لگایا ہے کیونکہ میں نے اسے ہائی کولیسٹرول کے لیے سے بہت ہی اچھا پایا ہے۔ اس سے خالی اس کو ہی یا کمبینیشن اور ایک دو کمبینیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں ویڈیوز، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ترکیب استعمال اس کی یوں ہے کہ 10 قطرے 1/4 کپ پانی میں ملا کر دن میں 4 بار کھانا کھانے کے 10 منٹ بعد لے سکتے ہیں۔ اسے بہت ہی سمپل استعمال ہے اس کا، یعنی ڈوزیج اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے۔ اور مزید جانتے ہیں تو یہ آخر میں کچھ میں آپ کو پکچر دکھائی دیتا ہوں، اور فرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے یا ہومیوپیتھی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تو ہماری میڈیسن یعنی ہومیوپیتھک میڈیسن کچھ اس طرح کی ان کی پیکنگ ہوگی، اور یہ مدر ٹنکچر ہیں۔ تو مدر ٹنکچر موسٹلی آپ کو لیکوڈ فارم میں ملیں گے، پانی کی صورت میں ہوں گے اور ڈراپ کی صورت میں پرسکرائب کیے جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے ڈوزیج میں آپ کو بتا دیا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کمپنی اسی طرح کی ان کی پیکنگ ہو، اپنی اپنی پیکنگ ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ تو یہ ان کی پیکنگ ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔